Salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité footballistique, nous allons le prochain match de la GSK contre le Saoura, l'adversaire de la GSK, ça serait Saoura. خلينا شغل هاد فلاس ونكفو لا فيديو ياكي كوم دابيتود هاد النهضره في لي ديكلاراسيون نيازي ديال ريشاني ديال هاد نظري لاشين ني الهداف les déclarations et le ton il commence sérieusement à monter donc قبل نبداو ثرا اتلايكي من لا فيديو ياكي نخشم ندير le premier sujet c'est le prochain match لا جاسكا يلعب الناس الجمعه contre الصورة يتيزيوزو match compliqué difficile contre une équipe الصورة يقسعان pour le moment une seule défaite la défaite نسكيك داد نوغال فلاس وحدش et qui reste sur une série de très bons résultats. C'est une équipe qui est football très très dur une dimension tactique technique comme le Mouloudia comme le CRB عندها 90 des moments dominer le match dominer les matchs c'est le jeu Sawarat dominer les matchs c'est l'intensité physique et c'est le physique qui se souvient des matchs voilà les derniers matchs contre par exemple contre Ned psychologiquement et physiquement داخل الماتش malgré le 2-1 le 2-1 c'est un résultat c'est un match équilibré équipe الثورة يقلب en 4-3-3 c'est une équipe qui évolue toujours en 4-3-3 يكسعن يسكاردين الشيما يقيني اكل ماتشينس تلعب c'est le même schéma c'est un milieu de terrain avec deux récupérateurs, c'est des ailiers comme Hamidi. Non, c'est des joueurs qui percutent, et ils beaucoup plus. C'est des joueurs, c'est des vrais ailiers. C'est des vrais ailiers. Les deux joueurs et c'est le danger. Le premier danger, c'est les ailiers. L'équipe de Saoura, il dit un plus, mais pas très gros plus. pour l'équipe against الصورة معنا اللي الحاجه اللي قاد نيني بالك le point essentiel اللي قاد ميزين في اللاس l'équipe لا جياسكا c'est que c'est une équipe الصورة يكتسوفرين contre des équipes qui لعبنا contre ولا avec les 4 matchs nuls ولا l'unique défaite نسن et خسرنا contre سكيكدا خسرنا parce que لعبنا contre une équipe qui a fermé le jeu à 100% et qui a préféré de le contre avec la Venesen. Ils ont fermé le jeu, ils ont accepté le jeu. Maintenant, ils ont précisément des choses de l'équipe against Kikda, c'est qu'il y aura le Thelmest pousser l'équipe against sur les côtés ou مثلا 5 on l'a dit مثلا 5 joueurs Thelmest ما تبوسير l'équipe les entraîneurs qui تبوسين les équipes هذا sur les côtés généralement déséquilibrer l'équipe اللي en face خاطر ما تبوسير une équipe تاع sur les côtés انت تفغار وزمالات هذه ديال لاكس صافيني سوا sur le centre soit دوار تلمست نلعب donc c'est une méthode tactique utilisée dans tous les clubs et surtout les équipes qui يتصطفنا على بالون يتسيين هاد دومينين ليكيب نظن هاد افرزون الريتم ليكيب نظن سلافا كيني دونك سكي كدا يلون في سا دونك لا جياسكا دايكس دي قيمنا تخدم مي النتيجه سي ان ماتش كومبليكي عندها ليكيب نصورا à tout moment de mettre une solution soit avec la percussion نتيجه soit avec le long ballon c'est une défense garantique solide donc c'est un match un autre match à domicile après le خسارة الياسما après le خسارة CRB une autre grosse équipe يلعب les premiers rôles parce que c'est un troisième Saoura ou c'est un match de retard contre le Mouloudia faut pas commettre une autre erreur c'est le match il faut gagner le match à Guinée pour s'assurer déjà finir la phase aller كني لاقى الحال parce que مثلا خسرت الصورة je vois pas يغرد ضرب حضية المسانة يغرد ضرب حضية l'extérieur Saoura il faut gérer le match d'une très bonne façon et le match يتلعب psychologique انا وثورة les déclarations ديال ريشان ديال هذا نظلي ماشين الهدف il y a une seule chose que j'aimerais donner c'est que qui personnellement après les déclarations tu m'as déclaré ce que déclaré ريشان est-ce que déclaré ملال est-ce que déclaré وايز est-ce que هذه déclaré وايز
la GSK, يقالك ça ne sert à rien normalement de discuter. نثيت وين يبغى نذت في GSK ديوي يدري c'est vous pouvez marquer c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. سعر 100 مليار 200 مليار اروح استفاش كون داك لي سيبورتر دو كيف غان لي سيبورتر فاني ون يسعى ريالمون يدري من يسعى خير الله يدري من شنو لي سيبورتر نقول لي سيبورتر يسعى هذه انفيستي داخل الكلوب 100 200 مليار وي اللي يخدم كي يكفى اللي يخدم كي يبغى الكلوب مي دي ولا صوميغي تي دياوي باسكو ملال سكي لي في ديفو و لي سيبورتر زرا بلي ذويني ثرز لا كونفيونس سي كو نتا على بازي نادا داوي 50 مليار اي ولا لا 50 مليار نتا مام on lui a posé la question à Sini يثولتني هذا بربر تلفزيون il n'a écouté يشري سالا 50 مليار يسرس on طالوانا يا 4 سنين سرسن 18 مليار je pense c'est le problème ثورة يا ريشان اديا سكينين كيني لا بريمير اني ادفنو ليكيب لا بريمير اني وان خماكا لا بريمير اني وان خماكا لا بريمير اني وان خماكا je pense les supporters là استعملنا لا ونبغى لا والو les supporters وبغانا لا والو les supporters بغان لي زاكت فتحت الكابيتال الكلوب اديس ان غران انفستيسور اديس بيغرو دي تسارا كاكيا اديس ان غران انفستيسور اديس سيرس يدري من يدري من ابريس يدري من الناس خدم نظام بروجي ديوي الغشي الخدمه نيداش والناس يدير لا فيديو نيثان كاروس جو لي دي لا فيديو نيثان كاروس نيغدي لقى ان فري انفستيسور وماشي ذا الهضره كان ماشي ذا وال كان ادياس من لو فون شغل كيني لوري دو سفير à une certaine époque là que ضرب براب mais moi شريف حنا شي لا با فولي faut qu'on dise les choses حنا شي les investisseurs et les actionnaires راجاسك اوفرانا là donc un homme comme Rabarab avec toute la fortune il peut se permettre de gérer GSK d'une très bonne façon hein, parce qu'il sait des mains parce qu'il peut se permettre à شغل voilà mais اقرا ثورة نوحل ثورة واقي شحال هاديو ولا دواقي نوغاردي انت كون انا نبد 50 مليار يكتش على الدعوه انا وانا نتعود على نتعود يسكسو donc c'est pas une question de parole hein c'est-à-dire qu'un sujet le sujet est Guinée et l'investissement dans un club et dans une entreprise parce que l'entreprise de Guinée tellement يروح هذه الشريه كنكونوا فهمنا ونفهمنا دو investir على الطو il doit investir على الطو هيك تنفستي غنشتاقي ندنفستي غنشتاقي وتسعي غنشتاقي وتقرا سعي غنشتاقي مي سداو برون زراره واقع شحال ساعه مي de toute façon ce qui se dit parce que يقال d'après les déclarations ديال ريشان سيكو يهضر لك د ايت مولود مي سيتي با une discussion concrète نزمر دنيني il défie كنيتي défie ملال ايد رومبورسي مضروحه il défie ملال باللي il lui envoie la convocation ou il va le rembourser les prochains jours là dit prouver est-ce que ملال réellement il va envoyer la convocation à Rishan et est-ce que Rishan يسعى réellement يدري من باش يطف جاسكا c'est les deux questions c'est les deux questions ونغور نرجو la réponse dans les prochaines هاد الغرض نهضر في ليكيب نصور évidemment ونقيم توجور نتبع لاكتواليتي بغينا ديفوندي جديد سورتو كونسيرنون لافير كي ها ديفوندي جديد لافير كيني ملال يا ريشان اي تو انا نرجع